नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम सारे जुगरे जने भक्त कैवर्त जने भक्त कैवर्त आग देखा सत्य जुग आज्ञा सत्य जुगरे बेश की आज्ञा प्रबल प्रतापशाली राक्षस मानकर उपद्रव रे ये पृथ्वी भाराक्रांत हो गला अरे देवगण करिछि मो त्रिपुरे रखाई देवी नाही सरी गला तोर देव भगवान अमृत तो खाई देवी नाही अरे के तू मो राक्षस एवढा दरकार नहीं बसबु चुबे ताले पंडिते कौन करिबा आज्ञा केमती से जदी धाड़िए धाड़िए न कहबो मु टिके विश्राम पाइबी ना हां ना नहीं बापा मो बापा माने तुमको टिके कष्ट होनी मु एते परिश्रम करूची कोन मु यार छाडू कली ना जम्मा न मो छुआ याडू छाडू कथा कहबोनी ना जुक्ति केवल कहबी ताले आज्ञा सत्य जुगरे ये पृथ्वी पापी मानकर पाप भारे धनल ये भार को सही पारलानी भगवान विश्व चिंतामणि विश्व नियमदाची रचनमय कृष्ण नारायण मां माने पृथ्वी को पाप भार उश्वास देबा पई धरावतरण हेले ताले जानिबा भगवान पृथ्वी को कहीं के आसन कहीं कौन पे आसुनी भगवान कौन पे धाड़िए श्लोक को जिबा श्रीमद् भगवत गीता गीता कवि संस्कृत काव्यकर्ता व्यास कहले ओ कले जना जना ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य गीतारे व्यास कहले जेते बेले धरा बक्षरे पापी दुष्कृत मानकर प्रादुर्भाव बढ़े सेते बेले भगवान धरावतरण हुअंती गला श्लोक आसंत जिबा ओडिया नवाक्षरी परम शास्त्र ओडिया भागवत अति बड़ी कवि आगे माने जगन्नाथ दास ओ बसे बल्ला बल्ला हनी कहले तू नाथ परम दयालु बारी संत पारो दुष्टने बारी संत पारो दुष्टने बारी संत पारो परम दयालु नाथ तू दुष्ट को निवारण करी साधु संत मानकर थैधान करू विश्व चिंतामणि धरावतरण होइछंती सत्य जुग बामन देश धारण करिछंती सत्य जुगरे भगवान बामन अवतार को ग्रहण करिछंती बापा सत्य जुगरे प्रबल प्रतापशाली राक्षस राजा बलि राजा तार दान धर्म श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिछि मनरे टिके अहंभाव हो जाइछि से चिंता करुछि मोठ बलि की दानी मोठ बलि की धर्मात्मा आउ ये विश्व ब्रह्मांड रे कहि नाही मोह जे को मात्र राजा बलि पुआ भगवान सब सहिबे किनु गोटाए जिनिस सहिबेनी ताहा कोन गर्व सहिबेनी तो नाही आज्ञा प्रमाण आज्ञा दरकार भगवान सब सहिबे गोटाए जिनिस केबे सहिबेनी कोन सहिबेनी कोन
କହିଲେ ଦେଲେ ମୁଁ ସହଇ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ସହଇ ଗାଡ଼ି ଗର୍ବ ଗଲେ ଖରବ ওই ভালি ঘেরি সিনা ঘেরি সিনা ঘেরি সিনা গর্বগন্ধন বানায় ঘেরি সিনা গর্বগন্ধন বানায় ঘেরি সিনা ওরে ঘেরি সিনা গর্বগন্ধন বানায় ঘেরি সিনা ভগবান সবু সহিবে গর্ব কেবে সহিবেন নাই আজ্ঞা তেণু আজ্ঞা দাস ঝিଅର বিনম্র নিবেদন আপন মানে যে যেতে শক্তিশালী যেতে বড়শালী যেতে ধনশালী যেতে জ্ঞানী হেলে সুদ্ধা গর্ব অহম ভাব অন্তর ভিতর আমি সমস্তে ত্যাগ করিবা দরকার গলে গোটিয়ে প্রমাণ যা নবাক্ষরী পরম শাস্ত্র ওড়িয়া ভাগবত জগন্নাথ দাস বাপাল দাস পদে কইবেনি কোন কইলে কইলে গর্ব গঞ্জন নর হরি ভগবান সবু সহিবে গর্বকু কাহা পাখরে রখিবে রখিবেনি গলে ভাগবত আনে ধন আনন্দাদি বহির না কলি ভাগবত অভিন্ন সুন্দর ঠাকুর অভিরাম পরমহংস জগৎগুরু কইলে গর্ব গঞ্জন বানা মোর গর্ব গঞ্জন বানা মোর গর্ব গঞ্জন বানা মোর গর্ব গঞ্জন বানা মোর গর্ব ন সহি কাহার গর্ব ন সহি কাহার ভগবান কহিলে মো বানার না গর্ব গঞ্জন বানা কাহা গর্ব মু রখিবিনি মো বিচার বন্ধ পণ্ডিত সমাজ আজ্ঞা সেদিন বলি রাজার গর্ব হম ভাবକୁ দমন କରିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଧରାବତରଣ ହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଚାଉ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ବାହାରିଲେ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବେ କାରଣ ବଳି ରାଜା ଭଳି ଦାନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ଅଛି ଭାରି ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ବଳି ରାଜା ହଉଛି ଦାନୀ ଗରବୀ ପ୍ରମାଣ ବହିର ନା ନୀତି ରତ୍ନମାଳା କବି ଚାଣକ୍ୟ କହି ପାଟି କରନା ବସିଲି কলে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে কৌরবা অতির দানে বলির বধ অতি সর্বত্র গহির তঙ্গ অতি গর্ব কলা বলি রাবণর স্বর্ণময় লঙ্কা কটক ছারখার হইগলা অতির দান বলির বদ্ধ দান করি করি অতি দানী হেলা বলি 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 রাজা আজ্ঞা বদ্ধ হলা বিনাশ হেলা পাতালকু গলা তিনিটা কথার তিনিটা প্রমাণ প্রমাণ ওরে আজ্ঞা অতি মান কলা বলি মান চক্রবর্তী দুর্যোধনর সবংশ বিনাশ বিনা যুদ্ধে ন দেবিমু সুশীঘ্র মেদিনী ସବୁଠାରେ ଅତି ହଉଛି ଗହିରତ ଅତିଟା ହଉଛି ଗରୁଆ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ବଳି ରାଜାର ଗର୍ବ ହମ୍ ଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଳି ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରକୁ ଯିବେ ଦାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ବଳି ରାଜା ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ତା ନିକଟକୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ମାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଯିବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା କିଏ ବାହାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହା କହିବା ଆଜ୍ଞା ବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହା କହିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ତୁ କହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ନ କ୍ଷେ ପଇତା ପକେଇଥିବ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ସେ ନ କ୍ଷଟା କଣ ତାର ବି ପାଠ ଅଛି ପାଠ ଅଛି କିଏ ତାର ପାଠ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା ଏଠିକା ଦେଖେ ଓଡିଆ ଓଡିଆ କହିବି ଓଡିଆ କହିବି ଆଗ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ଆପଣ କଲେ ଜନ୍ମ ନାଙ୍ଗାୟତେ ସଂସ୍କାରେ
जंचियते वेदाभ्यासे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जन्मानं जायते शूद्र आगे ब्राह्मण परिवार रे आज्ञा जदि पिलाटिए जन्म हला पुअटिए आज्ञा ताकू आज्ञा ब्राह्मण कहिबानी आउ कोन कहिबा बाबा कौन कहिबा कोन आज्ञा कौन कहिबा शूद्र 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 संस्कार द्विजम उच्यते उच्यते आज्ञा द्वितीय जेतबेले संस्करण करा जाए आज्ञा संस्कार हुए ब्राह्मण मानकर मंत्र द्वारा शोधन हुए हां हां व्रत उपनयन करा जाए बेस पैता पाए पाए सेतबेले कौन कहिबा जो सारे वेदाभ्यास भवे तो विप्र जेतबेले वेद अध्ययन कला होला सेतबेले कहिले विप्र विप्र ब्राह्मण केतेबेले केतेबेले आज्ञा कोंदु ब्रह्म जानाति ई ब्राह्मण ब्रह्म कोन जेतबेले जाने आज्ञा ब्रह्म कोन से चिन्हे चिन्हे ब्रह्म को से आयताधीन को आने आने सेतबेले से हबो ब्राह्मण ब्रह्म कोन ब्रह्म मु बिकुची कोन मु बिकुची हे भगवान तू हातरे नै करी ब्रह्म बिकुचु ये गंगोदा हाते दिनो आइलो आइलो आज्ञा सुना आज्ञा लो कह आज्ञा को बाजार बिकुचु ब्रह्म मु आज्ञा दुर्गापुर बाजार हाते रे बिकुची बस ब्रह्म आज्ञा अच्छा ब्रह्मर रंग अछि रंग अछि कोन कोन आज्ञा नाल 90% नाल 10% व्हाइट है वाह ओडिया कह माने 90% नाली 10% धला ब्रह्मर रंग आज्ञा देखंतु कलर डबल अधे नाली आ अधे थोड़ा आज्ञा आज्ञा अच्छा तू जे बिकुचु आज्ञा ता किलो दरिया बिक्री करथु किलो दरिया आज्ञा ब्रह्म किलो दरिया बिक्री तार तो दाम थबो दाम रहिची केते टका तार एटा किलो आज्ञा बड़ ब्रह्म हला 65 टंका सान ब्रह्म हला 50 टंका आज्ञा भाईना ब्रह्म बिकुची आज्ञा शाबाश आगे आगे ब्रह्म को चिन्हले ब्राह्मण ब्रह्म किया आगे चिन्हउछि तापर ब्राह्मण ओ हाँ हाँ ठीक ठीक से आगे जाउछि पुआ आज्ञा ता दाम होछि 65 टंका 50 टंका दी प्रकार रेट अरे पुआ आज्ञा सेगुडा को कोन करंती सेरा को भाजी की खांती रांधी की खांती बाटी की खांती कंचारे खांती जमिति पाइले सेंती खांती हौ भाईना ब्रह्म को कंचा भाजी की फुटाई की चीजेई की गान आज्ञा सेगुडा कोन पियाज ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ हाँ ଏଇଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ଖାଉନି पियाज आज्ञा ब्रह्म आज्ञा केमिति केमिति जानंदी कोला को कोला परस्त। परस्त को परस्त परस्त को परस्त परस्त को परस्त छोड़ेई 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 भीतरे सेटा भी पियाज पियाज हाँ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ଖାଉନି हाँ हाँ ताले पंडित कदम ब्रह्म हो किए ये आउ धारिए श्लोक हाँ व्यास व्यास कले शून्य शून्य महाशून्य मध्ये निरंजन निरंजन मध्ये संज्योति भगवान यो शून्य शून्य महाशून्य रे Yes. जांकर विश्राम विश्राम हाँ धनलो आज्ञा सी हेले ब्रह्म ब्रह्म आज्ञा गले श्लोक शुल्क ओडिया घाटी आणुनाहांती हाँ आणंतु ओडिया ब्रह्म कोठी अछि कोठी अछंती आज्ञा देखिबा बापा माने आज्ञा आमे समस्त जानिचे कौन आज्ञा जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धामर ऐकांतिक ईश्वर ईश्वर नव कलेवर हुअନ୍ତି आज्ञा 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 ନାଇଁ हाँ हाँ ତନଲ ଆଜ୍ଞା। ନବ କଳେବର ବେଳେ ହଁ। ନବ କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ। କଳେବର କହିଲେ ଦେହ ଶରୀର। ନୂଆ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବେଶ ପୁରୁଣାକୁ ପାତାଳି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ନୂଆ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହେଲେ ନବ କଳେବର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ହଁ। ନବ କଳେବରରେ ବେଶ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାଦୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କିଏ ଦେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଟି କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଖିନେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା କପଡା ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିକି ପାଇବା ପାଇବା ଦରକାର ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଗଲା ଧାଡି ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଆଣନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ରେଢା ଖୋଲ ନିବାସୀ କବି ଆଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଅନ୍ଧ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଏ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୀମ ଭୋଇ ବା ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ପଦଟିଏ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା
ସାହୁରେ ଆଜ୍ଞା ବାଇକକୁ ଆମର କହ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏ କରିବ। ପୁଅ ତୋ ବେକରୁ ଖଞ୍ଜଣିଟା ବାହାର କରେ କରେ ବେକରୁ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ଦେଖ କେମିତି ବାଜୁଛି ହଁ ଏଇଥିରେ ରେଡି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଧାପଦେରୁ ଅଛି ଏକ ଧାପଦେରୁ ଅଛି ଏକ ଔଷଧ ଭାଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏ ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡରେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିବାରାତ୍ରି ହଁ ହଁ ଅହରନିଶି Yes. ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛି ଅଛି କେବେ ବାବା ସୁଖୁଛି ସୁପ୍ତ ହଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଲିଭୁଛି ନାଇଁ ଅହରନିଶି ଧୁନି ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଅଲେଖ ମହିମା ଭଜନ କହିଲେ ହଁ, ହଁ। ସେଇ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିହ୍ନେ ଆୟତକୁ ଆଣେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ କରେ। ସେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।